sa iyang mensahe nagmatuod nga nagmatihanon ang Dios. Kaya ang sinugo sa Dios nagsulti sa mga pulong sa Dios. O sa walay sugot ang Dios naghatag kaniya sa iyang espiritu. Ang amahan na higugma sa iyang anak o higugyan sa amahan ang tanan ngadto kaniya. Ang utuos sa anak may kinabuhi gayon, apan ang hindi utuos sa anak dili makabaton sa kinabuhi gayon. Hinunuan kaligod-gutan siya sa Dios hangtod sa kahangtunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Nining panahon sa pagkabadlaw sa Ginoo, dali nasa pag-aminaw sa mga tulong sa Dios sa mga pagbasa, may tungkol kini sa epekto o impact sa mga tinunan sa dihang kabanhaw ng Ginoo na nakaisugod sila, nigawas ka sila ang ikabuan o puno sa kaisog kadasig pinagsangyaw may uway kahadlok may tungod sa nabanhaw sa Ginoo. Kami na sa ng pagbasa sa karon. Ipatubang sila sa labaw umanan, itawag sa mga Sanhedrin, isukit-sukit sila o ihadlok, no, na ibaharan sila na usan may kapuka nila kung sila magpadayo sa pagsangyaw sa naban may tungod kang Isus na nabanhaw. Ano may suon nga ang unang pagbasa karon? Kini ang mulagway sa unsay kinabuhi sa mga unang mga tinunan, unang mga matutuo kang Hesus kaniadto. So sa unang pagbasa, hitungod kini apostolic preaching, yun sa ni Pedro pag sangyaw, usay unod ang mga pulong sa pagsangyaw sa may tungod kang Hesus na nabanhaw. Mingon ang usa ka obispo nga Anglikano, mingon sila, when Paul preached, there were riots. When I preached, they serve me tea. Kung ang mga apostoles ito magsakyaw, magkagulian ang tanan, maukay ang mga katauhan, apan ako magsakyaw, ilang dalitan o inunon o kape o tea. Napasakot ka na daghang mga magsasakyaw sa nalabinan na nagsasumahan ng iskalibutan na pilimon pa nila na makapagaray sa nakakabang pabor sa mga maginaway ang ilang isangyaw kaysa makahatag ini o pagkutaw sa atong konsensya sa makaroon sa pananggit ng iyong hitabo karon na ang ipamulong sa Papa may tungod sa kahinaw sa kalibutan. Dili kalitayan na adunay pagtunghanan mga pangulos o pagtunghanan mga nasod. Yung matandog ang ilang kato, murag samukan, murag isamot ang ilang konsensya sa ilang nagtulong sila sa tulong sa Papa may tungod